Shalom jemaat Tuhan yang ada di rumah. Selamat berkumpul kembali di ibadah online kali ini. Sebelum kita mulai ibadah ini, mari kita bersatu dalam doa. Yesus. Terima kasih Bapa kami yang di surga. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan sehingga kami dapat berkumpul Tuhan di rumah kami masing-masing untuk beribadah memuji menyembah Tuhan. Kau kuduskan dan sucikan tubuh jiwa dan roh kami Tuhan, supaya kami layak memuji menyembah Engkau. Dan juga Tuhan Kau ampunilah segala dosa kesalahan kami Tuhan. Dan juga Tuhan kami serahkan ibadah kami dari awal sampai akhir Tuhan dalam tangan. Biarlah Roh Kudus yang memimpin kami menjalankan setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Kalau kekuatan perisai kami Tuhan, hanya kepada Tuhan kami bersandar dan kami sembah. Sungai jiwaku
kasih Tuhan, kami percaya kalau perisaian, dan juga Tuhan, kami percaya kalau keselamatan kami dan keselamatan itu mengenai para Tuhan yang percaya katakan amin. Oh,
firman Tuhan. Kami mau Tuhan bahwa hidup kami untuk menggenapi firman Yesus.
兄姐妹平安。 Saudara-saudara di Tanjung Pinang, Shalom. 感謝主，今日有佢話有這機會，來到您這個來給您分享上帝嘅話語。 Puji Tuhan, Tuhan masih kasih kesempatan hari ini untuk membagikan sebagian firman Tuhan. 雖然咱之中因為疫情嘅問題， Memang karena saat ini COVID punya masalah, 咱無病來到您嘅這個給您分享上帝嘅話語，但是咱相信神攞給咱同在。 kita percaya bahwa Tuhan selalu berserta dengan kita semua. 所以今日呢，我會來分享上帝嘅話語之中。 Sebelum kita membagikan sebagian firman Tuhan, 咱先來做一個開始嘅禱告。 kita berdoa. 咱做步來禱告，當先係嚟禱告。聖靈嘅天父上帝， Bapa kami yang di surga, 我先感謝你， kami sangat bersyukur kepada Engkau. 感謝你給我有這個機會， Kami terima kasih memberi kami kesempatan untuk kami 來透過這個線上 bisa melewati 來給大家分享你嘅話語， bisa membagikan sebagian firman Tuhan. 求主你繼續帶領我哋當中平安教會嘅牧者，我有弟兄姊妹。 Tuhan, kami mohon Engkau membimbing saudara kami di Tanjung Pinang juga hamba-hambanya. 主啊，你來堅強伊人嘅信心， Tuhan, Engkau tambahkan iman mereka. 主啊，雖然這種當中平安嘅疫情真正嚴重。 Biarpun kondisi Tanjung Pinang ini sangat darurat, 但是知影當做不到教會時， kami percaya di saat kami berdoa bersama, 主啊，你必垂聽咱嘅禱告， Tuhan Engkau pasti mendengarkan doa kami. 相信 Kami percaya 這個疫情真慢就會過去， bahwa kondisi saat ini sangat cepat berlalu. 我將伊下嘅時間交在你嘅手內， Kami menyerahkan waktu saat ini ke dalam tangan Engkau, Tuhan. 求主你來高拔我嘅嘴， Tuhan, Engkau memberkati mulut hamba-Mu. 佢無論打開，無論翻譯開，無論聽開， Yang membicarakan, yang memperjemahkan, juga yang mendengarkan. 我會使到你嘅話語得到幫助， Bisa mendapat berkat dari firman-Mu. 將伊下嘅時間交在你嘅手內，禱告奉主嘅名求，阿門。 Amin. Waktu serahkan ke dalam tangan Tuhan. 阿門。感 Amin. 謝主，各位弟兄姊妹，咱今日愛分享嘅呢，這個信息嘅題目叫做無所不在嘅神。 Saudara-saudara, hari ini kita akan membicarakan firman Tuhan, Tuhan yang Maha Hadir. 所以咧，咱首先呢，先來明白什麼叫做無所不在嘅神。 Kita harus mengerti dulu apa artinya Tuhan yang Maha Hadir. 那各位弟兄姊妹，無所不在呢嘅意思呢，就是那個神，伊落嘅咱同在。 Maksud dari Maha Hadir itu adalah Tuhan selalu bersama dengan kita. 無論咱這種到底個， Biarpun saat ini kita berada di mana,
就算我这种到新加坡，恁这种到当中槟榔， Andaikan saudara kita ada di Singapura, ada juga saudara kita di Tanjung Pinang, 虽然咱这种疫情咱内地分别咱无变过来过去， memang saat pandemi ini kita nggak bisa saling kunjungi, 但是上帝老会甲咱同在， tetapi kita percaya Tuhan bersama dengan kita. 因为无论咱到地个，上帝嘅灵老甲咱同在。 Biarpun kita berada di mana, Roh Kudus tetap bersama dengan kita. 所以咱今日来睇这个题目叫做无所不在嘅神。 Jadi kita hari ini akan membicarakan Tuhan yang Maha Hadir. 咱来睇主嘅灵到地個就的有自由。 Yang pertama kita lihat di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. 所以咧，咱来睇一出經文， Kita akan melihat sebagian firman Tuhan. 所以咱来睇這個哥林多後書第3章第17到第18節。 Firman Tuhan 2 Korintus 3, 17 sampai 18. 哥林多後書第3章第17節，安尼看打一打，主就是靈，主嘅靈到地個就的有自由。第18節，你們正能見證長了這個命，伊的睇到主嘅恩光，就叫到行來睇到恁嘅方舟安尼，就變成主嘅形象，攏照家靈。 就親像到主嘅靈變成安尼這樣。 2 Korintus pasal 3 ayat 17, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. 18, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Amin. Amen，感謝Allah主。所以弟兄姊妹，咱來睇這兩出經文。 Saudara-saudara, kita akan melihat dua ayat ini. 那這兩出經文呢是這個保羅寫嘅。 Dua ayat ini adalah surat Paulus. 那這保羅到這個呢已經在清楚跟咱講。 Di dalam dua ayat ini Paulus sangat jelas mengatakan kepada kita, 保羅呢，主嘅靈到這個就的有自由。 Paulus mengatakan di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. 叫咱嘅心靈來本的有自由。 Maksudnya jiwa kita mendapatkan kemerdekaan. 所以各位弟兄姊妹， Jadi saudara-saudara kita, 那咱每一個信主嘅人， kita setiap orang percaya, 聖靈呢就徛到咱嘅心內來本。 Roh Kudus tinggal di dalam hati kita. 所以自然呢，聖靈呢就會顯現到咱嘅心內來本。 Otomatis Roh Kudus itu berada di dalam hati kita. 所以今日無論咱到佇個， Biarpun hari ini kita berada di mana, 咱到家庭也好， biarpun di dalam gereja, 咱到來也好， di rumah, 咱到做工嘅地方也好， ataupun kita berada di tempat pekerjaan kita, 咱這種透過這個線上也好， atau kita melewati Zoom ini, 咱都需要歡迎聖靈來到咱嘅這個環境來本，來彰顯伊嘅榮耀。 kita memerlukan Roh Kudus berkarya untuk kemuliaan, 因為聖靈是定定徛到咱嘅心內嘅。 karena Roh Kudus itu
tetap diam di dalam hati kita. 伊係當咱嘅主會嚟背嚟彰顯伊嘅聖靈嘅大靈。 Dia juga di dalam dalam ibadah kita. 聖靈係自由到咱嘅生活嚟做工。 Roh Kudus berkarya di dalam hidupnya kita. 嚟完成伊家己嘅工作。 Dia melakukan pekerjaan dia. 所以咱感謝阿羅主， Jadi kita harus puji Tuhan. 咱有聖靈徛到咱嘅心內背。 Kita ada Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita. 咱就免驚。 Kita nggak perlu takut. 雖然之中咱嘅疫情還未結束， Memang saat ini kita masih belum melewati pandemi ini. 但是當咱依靠聖靈嘅大靈嘅時陣， Tetapi kita di saat mengandalkan Roh Kudus, 我相信這個疫情真咩就會結束。 kita percaya bahwa pandemi ini cepat akan lewat. 對於保羅伊達聖靈來自由行行到咱嘅生活嘅時陣， Paulo juga mengatakan di saat Roh Kudus berkarya di dalam kehidupan kita, 就是愛咱嘅生活變成永上加靈。 supaya kehidupan kita itu bisa memuliakan 所以 Tuhan. 當咱上過來睇這個頭先咱攞18節， Kita bisa lihat tadi ayat yang ke-18. 保羅達認證咱見證是這個上者伊個名來睇到主嘅應經嘅事。 Kita bisa kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. 就叫一個鏡號來仿照咱嘅形象。 Muka kita yang tidak tersembung lagi. 所以咱就要來學習， Jadi kita harus belajar 佢這個聖靈就能徛到咱嘅內背。 supaya Roh Kudus itu tetap diam di dalam hati kita. 所以保羅伊達 Jadi Paulus mengatakan, 當聖靈徛到咱嘅內背嘅時， di saat Roh Kudus tinggal di dalam hati kita, 伊每一日都給咱同在。 setiap hari, setiap saat dia itu bersama dengan kita. 無論咱做乜嘅， Biarpun di saat kita melakukan apa aja, 聖靈都徛到咱嘅心內。 Roh Kudus tetap tinggal di dalam hati kita. 所以這個就是聖靈有得到自由到咱嘅生活嘅當中。 Disitulah Roh Kudus mempunyai kebebasan di dalam kehidupan kita. 因為主嘅同在是無所不在、無所不能嘅。 Penyertaan Roh Kudus itu sangat luar biasa. 所以我係鼓勵咱嘅當中邊咱嘅弟兄姊妹。 Jadi hamba Tuhan ini mendukung, mensupport saudara-saudara di Tanjung Pinang. 雖然咱之中面對這個疫情， Memang saat ini kita menghadapi pandemi ini, 但是因為有主嘅帶領到咱嘅心內， tapi ada Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita. 咱就莫去這個疫情呢來影響到咱嘅心性。 Kita jangan sampai karena ada virus ini iman kita terganggu. 咱就要靠主嘅帶領，
kita harus mengandalkan kuasa Tuhan, 咱就爱无足嘅祷告。 kita harus berdoa. 所以咱感謝我主， Jadi kita puji syukur kepada Tuhan. 我相信 Saya percaya 真正嘅 sangat cepat 即個疫情就會過去。 kondisi ini akan berlalu. 真正嘅就會使來到當中平安來給您分享上帝嘅話語。 Amin. Amin. Sangat cepat saudara kita dari Singapura bisa datang ke Tanjung Pinang membagikan firman Tuhan. 所以對子咱係睇，咱請咱係當工來拍出這個對子這個視頻。所以對子咧，無論咱個地個禱告。 Yang kedua adalah biarpun kita berdoa di mana saja, 只愛咱當心， asal kita mau sehati, 心必成窗。 Tuhan akan mengabulkan. 所以咱係睇馬太福音第18章第18到20節。 Kita lihat Matius pasal 18 ayat 18 sampai ayat 20. 所以我慢慢來讀啊，慢慢來翻譯，您就慢慢來聽。第18章第18節，我實在跟您講，凡是您們到地下所捆綁嘅，到天頂也被捆綁；凡是您到地下被釋放嘅，到天頂也被釋放。第19節，我要跟您講，即是您到您嘅當間有哪個人到地下當心合意祈求什麼事，我到天頂嘅白必會為你人成全。第20節，因為無論到地個有哪三個人奉我嘅名祝福，哪裡就有我到您嘅當間。阿門。 Amin. Matius pasal 18 ayat 18. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Ayat yang 19. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Yang ke-20, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Amin. Amen. 所以各位弟兄姊妹， Saudara-saudara kita 到這段經文來看， di dalam firman Tuhan ini, 主真正清楚來教導咱有關這個禱告嘅原則。 Tuhan sangat jelas mengatakan bahwa Dia ada di tengah-tengah kita. 所以當咱禱告嘅時， Satu, di saat kita berdoa, 咱就要有同心合意嘅心。 kita harus sehati, sekata. 就比如真正因為疫情嘅問題， Sekarang dalam kondisi ini, 真正對國家咯影響到。 dampaknya sampai sangat banyak negara. 所以這種這個疫情嘅時陣，唔是呢個國家或個國家了，是咱每一個咱嘅代志。 Masalah pandemi ini bukan masalah negara siapa, tetapi masalah semua manusia. 所以咱每一個基督徒都要同心合意來為這個疫情來禱告。 Jadi kita seorang pengikut Kristus harus sehati, kita berdoa. 當知道到這個當中邊咱嘅疫情真係嚴重嘅時， Kita tahu di saat ini kondisi Tanjung Pinang sangat darurat. 到新加坡嘅弟兄姊妹， Saudara-saudara kita yang di Singapura, 定定同心合意為您禱告。 kami sehati doa terus untuk Tanjung Pinang.
我相信你也是为咱新加坡祷告。 Kami juga percaya saudara-saudara seiman yang di Tanjung Pinang juga berdoa untuk kami saudara-saudara di Singapura. 所以当咱同心合意禱告嘅時， Di saat kita sehati berdoa, 天父就必定為咱成全。 Bapa yang di surga pasti mengabulkan permintaan kita. 嗱，所以咱求主幫助咱。 Jadi kita berdoa kepada Tuhan. 當咱同心合意禱告嘅時， Di saat kita berdoa sehati, 咱有時該弟兄姊妹同心嘅時， di saat saudara-saudari kita sehati, 咱會想到咱家己嘅事。 kemungkinan kita bisa ingat sama masalah kita sendiri. 咱真正歸到自我為中心， Karena yang namanya manusia itu selalu ingat sama diri sendiri. 嗱，有時咱做代志，咱真正艱苦嘅，別咱同心合意。 Karena seringkali kita melakukan sesuatu sampai bisa sehati sama orang itu agak sulit. 嗱，但是到這個呢，即係同心合意呢，就是同心合意嘅禱告。 Tapi di dalam firman Tuhan ini adalah mengatakan bahwa kita harus sehati di dalam berdoa. 所以呢，當咱同心合意禱告嘅時，咱就要放落咱家己每一個咱家己嘅意見。 Di saat kita sehati untuk berdoa, kita harus melepaskan atau menaruhkan masalah kita sendiri. 因為咱同心合意嘅時，咱就是向一個神來禱告。 Di saat kita sehati, kita adalah menuju ke Tuhan yang sama. 所以當咱放落咱嘅意見同心合意禱告嘅時， Di saat kita menaruhkan masalah kita sendiri dan sehati untuk berdoa, 主就會明白咱嘅心意。 Tuhan pasti mengerti kemauan kita. 主就會垂聽咱嘅禱告。 Tuhan pasti bisa mendengarkan apa yang kita doakan. 主就會成全咱嘅禱告。 Tuhan juga bisa mengabulkan permintaan kita. 嗱，弟兄姊妹， Saudara-saudara, 當咱同心合意禱告嘅時， di saat kita sehati berdoa, 撒旦魔鬼就無變做伊嘅工。 setan pasti tidak bisa melakukan pekerjaannya. 因為這個撒旦魔鬼一定定來破壞咱基督徒嘅同心合意。 Karena iblis itu mau merusak orang percaya yang sehati di dalam berdoa. 咱主嘅同心，伊就會破壞。 Di saat kita mau sehati, dia tambah mau merusakkan. 所以撒旦魔鬼就愛破壞咱基督徒如經愛禱告，amen嘛？ Amin. Di saat iblis mau merusakkan, kita harus lebih lagi sehati untuk berdoa. 所以當咱同心合意禱告時，咱就愛奉主嘅名攻白這個魔鬼嘅作為。 Di saat kita sehati berdoa, kita harus mengikat dan mengusir pekerjaan iblis. 咱愛開這個魔鬼在斗，但咱嘅上帝真是有權柄、有大能嘅，amen嘛？ Amin. Kita harus kasih tahu iblis bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang maha kuasa. 所以各位弟兄姊妹， Jadi saudara-saudara, 咱就愛同心合意嘅禱告。 kita harus sehati dan berdoa. 就到這個聖經來講，吼，美的全書第5章有跟咱答過。 Di dalam firman Tuhan, 伊美的跟咱答，伊答，就是咱抵擋魔鬼嘅事。 Petrus mengatakan kepada kita, di saat kita tengking iblis, 魔鬼就必會到咱嘅這個狂來講吼，伊就會偷走去。
Di saat kita tengking, iblis bisa pergi dan dia tidak ada di lingkungan kita. 就是簡單嚟講，就是魔鬼咧，伊會逃跑，伊會因為伊驚咱嘅禱告，因為伊知影伊家己已經無這個狂病了。 Iblis itu bisa pergi dari kita karena dia tahu dia sudah tidak berkuasa di atas kita. 所以當咱禱告嘅時， Di saat kita berdoa, 咱就要清楚知影， kita harus tahu dan mengerti 咱基督徒嘅禱告是有狂病嘅， kita orang percaya berdoa punya kuasa. 因為咱禱告嘅狂病吼是上帝給咱嘅，阿門嘛。 Amin. Karena kuasa doa kita adalah pemberian dari Bapa di surga. 所以咱感謝阿拉主， Jadi kita puji syukur kepada Tuhan. 咱始終面對這個疫情，咱鼓勵咱嘅弟兄姊妹。 Di saat kondisi ini kita harus saling mendukung. 雖然咱始終無變轉去到教會， Memang saat ini kita nggak bisa beribadah di gereja, 但是呢，咱到這個線上呢，有聚會有禱告會嘅時呢，我鼓勵你人吼，也就要來參加咱嘅線上隆重嘅活動。 tetapi di saat kita ada perkumpulan atau ada ibadah, kita harus bergabung. 因為當咱參加咱嘅線上嘅禱告會，咱嘅組織嘅時， Di saat kita beribadah, kita beribadah kepada Tuhan, 咱就是給咱嘅弟兄姊妹做無同心合意。 di saat itu kita sehati untuk sembah kepada Tuhan. 到這個線上來禱告，到這個線上來阿拉敬拜主。 Di saat penyembahan kita berdoa dan menyembah, memuliakan Tuhan. 就算咱是倒來參加這個線上嘅禱告會，還是這個聚會嘅時， Biarpun kita beribadah di rumah atau berdoa lewat Zoom, 聖靈也真正自由來行行到咱每一個人嘅來。 Roh Kudus juga bekerja di setiap rumah kita masing-masing. 所以感謝阿拉主弟兄姊妹， Puji nama Tuhan, 我係鼓勵你人， kita mau mendukung. 無論是禱告會還是聚會也好， Biarpun ibadah atau doa bersama, 咱每一個禮拜攞住愛上線來參加咱嘅聚會甲禱告會。 setiap minggu kita harus mengikuti ibadah atau berdoa. 所以對啥咱來睇，咱請咱嘅燈光來給咱拍出來。 Kita lihat yang ketiga. 所以當咱到這個線上做務禱告嘅時，咱到線上做務敬拜嘅時， Di saat kita bersama-sama berdoa dan menyembah, 咱就要用心靈誠實來敬拜咱嘅爸。 kita harus pakai roh dan kebenaran menyembah Allah Bapa. 所以咱來睇約翰福音第4章第24節。 Kita akan lihat firman Tuhan Yohanes pasal 4 ayat 24. 嗱，這個呢放大，伊嗱聖是嘅靈，所以拜而家必須用心靈誠實拜。 Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. 嗱，弟兄姊妹， Saudara-saudara, 到這隻經文帶着聖是靈， dalam firman Tuhan ini mengatakan Allah itu adalah roh.
那这个真正清楚给人答，就是表示神呢并无有受到时间甲地点嘅限制。 Roh itu nggak bisa dibatasi waktu atau tempat. 因为神伊根本就是一个灵， Karena Allah itu adalah roh. 所以伊是一个无所不在、无所不处嘅神。 Dia itu, roh itu nggak bisa dibatasin. 所以無論咱到底個敬拜伊，咱到底個禱告也好， Biarpun kita beribadah di mana atau menyembah dia di mana, 伊都會定定跟咱同在。 dia selalu bersama dengan kita. Tapi上重要嘅 Tapi yang terpenting, 是咱就要用這個心靈誠實來拜咱嘅爸。 kita harus menyembah dia dalam roh dan kebenaran. 嗱，有個基督徒伊人認為吼，去家庭才有更敬拜咱嘅主，去家庭上帝才有甲咱同在。 Ada sebagian orang percaya yang punya pengertian, dia pikir cuman ke gereja baru bisa menyembah Tuhan, cuma di gereja roh itu bersama dengan dia. 嗱，弟兄姊妹， Saudara-saudara, 那是你有安尼款嘅思想， kalau Anda mempunyai pemikiran yang beginian, 我會甲你答安尼款嘅思想是錯嘅， kita mau menyampaikan bahwa pemikiran ini adalah salah. 因為就是咱這種無變燈去到教堂來敬拜，來到主會來聽聖嘅道。 Biarpun saat ini kita nggak bisa datang gereja beribadah, 雖然咱這種是到這個線上來參加咱嘅主會，來參加咱嘅禱告會。 biarpun saat ini kita beribadah lewat online, berdoa lewat online, 聖嘅靈我是甲咱同在嘅。 roh Allah tetap bersama dengan kita. 嗱，所以咱用這個心靈誠實來敬拜咱嘅聖嘅時， Di saat kita menyembah dia pakai roh dan kebenaran, 無論咱到教堂也好， biarpun kita di gereja, 咱到來也好， di rumah juga, 咱到做工嘅地方也好， atau di tempat kerja kita, 甚至咱落做家務嘅時陣， atau kita melakukan kegiatan di rumah, 咱都會使敬拜咱嘅聖嘅， kita juga bisa menyembah Tuhan kita. 因為這個真係清楚嘅咱答。 Karena firman Tuhan ini sangat jelas mengatakan kepada kita, 聖是一個靈， Allah itu adalah roh. 伊就能行到咱嘅每一個咱嘅心內。 Dia berada di setiap hati kita. 所以弟兄姊妹， Saudara-saudara, 咱可唔可以結束？可唔可以結束嘅時， di saat kita belum selesai, 我係再一次來鼓勵大家。 sekali lagi saya menasehati saudara-saudara, 無論是咱嘅禱告會， biarpun kita berdoa 無論是咱嘅主日， atau kita hari ibadah, 咱就愛會記， kita harus selalu ingat, 咱就愛記得。 kita harus ingat, 嗱，咱嘅禱告會也好，咱嘅主日也好，伊唔是一個活動， biar hari doa atau hari ibadah, 所以咱袂使答哦，我暑假就參加，我無暑假我就唔參加。 kita nggak boleh punya pemikiran kalau saya senang saya ikut, saya tak senang saya tak ikut. 因為禱告是聖潔咱嘅權柄， Berdoa itu adalah pemberian Tuhan. 當咱敬拜聖嘅時， Di saat kita menyembah Tuhan, 咱是學到咱嘅上帝到咱嘅生活所做嘅一切。 kita memuliakan Allah telah melakukan semua kebaikan di dalam kehidupan kita. 也是咱基督徒
lo bisa kiam jio kan. Itu adalah nggak bisa seorang percaya yang tidak melakukan. Tenang tangsin hai tau kawai si. Di saat kita sehati berdoa, Nang du tong yo santi gai chiu. kita bisa menggerakkan tangannya Tuhan. Tenang tau kawai si. Di saat kita berdoa, Nang chang nang ai so u gai ichi lo nung kau to ye chiu lai. semua permasalahan kita serahkan ke dalam tangannya.所以tau kau ya si penyo. Jadi kalau kita berdoa, Nang bisa na awa kini huahi wa du tau kau. Wa kini boy huahi nang du bo tau kau. hari ini saya senang, saya berdoa. Hari ini kalau saya tidak senang, saya tidak berdoa. 因为祷告就是咱的力量。 Karena berdoa itu adalah kekuatan kita. 圣的话语也是朋友，是咱的力量。 Firman Tuhan juga sama kekuatan kita. 所以无论咱是到家庭的聚会，还是到线上的聚会， Biarpun kita beribadah di gereja ataupun beribadah lewat online, 若是圣的话语， semuanya sama. Itu adalah firman Tuhan. 因为咱祷告，咱听圣的话语的是，咱才有这个力量来行落去。 Karena di saat kita berdoa, kita dengar firman Tuhan, kita baru punya kekuatan menjalaninya. 就正像咱每一个人逐日都爱食呢。 Seumpama di dalam kehidupan kita, kita setiap hari harus makan. 所以咱一日无食袂要紧，但是咱袂使无食水。 Kemungkinan satu hari nggak makan itu nggak masalah, tapi kita nggak bisa satu hari itu nggak minum. 所以祷告甲圣的话语也是朋友。 Jadi berdoa sama firman Tuhan itu sama. 当咱一日无祷告，一日无读圣的话语嘅时， Di saat kita satu hari nggak berdoa atau satu hari tidak mendengarkan firman Tuhan, 咱嘅灵命就会自然慢慢退后。 iman kita pelan-pelan bisa mengalami kemunduran. 所以咱就爱定人来到圣嘅面頭前嚟禱告嚟讀耶話語。 Jadi kita harus selalu menghadapi Tuhan kita, berdoa dan baca firman Tuhan. 因為咱做禱告嘅時， Di saat kita berdoa, 咱就有力量； kita punya kekuatan. 咱做禱告嘅時， Di saat kita berdoa, 咱就有希望。 kita punya harapan. 阿門嘛， Amin. 阿門。所以咱嚟睇這個總結，咱請咱嘅當工嚟拍出來。 Jadi kita melihat kesimpulan dari firman Tuhan ini. 所以到這個總結嚟背呢，給咱禱告真係清楚。 Dalam kesimpulan ini kasih tahu kepada kita sangat jelas. 你睇，無論咱對這個去， Biarpun kita kemana pergi, 上帝就到這個。 Allah beserta di sana. 伊會來引帶咱每一個人， Dia akan menuntun langkah kita. 伊會賜這個力量給咱， Dia memberi kekuatan 伊會安慰咱。 dan hibur kita. 雖然咱睇袂見， Walaupun kita tidak kelihatan dia, 但是咱嘅心是有所不在嘅。 tetapi dia tetap senantiasa menyertai kita. 伊是無時無刻一日24小時， Menghadapi segala masalah kita dalam sehari 24 jam, 一年365日， setahun 365 hari. 落甲咱同在。 Selalu beserta dengan kita. 所以當咱每一日面對這個困難嘅事， Jadi kita setiap hari menghadapi kehidupan ini, 伊時時刻刻 dia setiap saat 落甲咱作伴。 bersama dengan kita. 阿妹媽弟兄姊妹， Amin. 咱做不來禱告。 Kita berdoa.
亲爱的天父上帝， Bapa kami yang di surga, 满心感谢你。 kami sangat bersyukur kepada Engkau. 今日你嘅话语亲自感动， Firman hari ini memberi tahu kepada kami, 你是无所不在、无所不在、不处嘅神。 Engkau adalah Allah yang tidak terbatas. 主啊，咱爱继续来为这个疫情嚟祷告。 Tuhan, kami mau berdoa untuk kondisi saat ini. 尤其是咱这种当中边咱嘅疫情真正严重， Apalagi saat ini kondisi Tanjung Pinang sangat darurat. 咱系将这种疫情嚟交到你嘅手内。 Kondisi ini kami serahkan ke dalam tangan Engkau, Tuhan. 咱系求主， Kami memohon kepada Engkau. 你嚟掌管一切。 Engkau yang berkuasa semuanya. 主啊，快这个天太平， Tuhan, Engkau damaikan dunia ini. 快这种疫情慌慌闯闯慢慢停止起来。 Biar pandemi ini cepat berlalu. 因为主啊，咱知你是听祷告嘅神。 Karena kami tahu bahwa Engkau berkuasa. 主啊，我相信当咱当心系祷告嘅事， Tuhan, kami percaya di saat kami sehati untuk berdoa, 咱就摇动你嘅手。 kami sanggup menggerakkan tangan-Mu. 所以咱求主， Kami memohon kepada Engkau, Tuhan. 你繼續嚟加強力量，佢能當中邊咱嘅牧者，甲咱嘅弟兄姊妹。 Engkau memberikan kekuatan untuk saudara-saudara kami di Tanjung Pinang, juga hamba-hambanya. 佢伊能呢段時間， Biar di saat ini, 伊能嘅心性袂使搖動， iman mereka tidak boleh goyang. 伊能就係靠你嘅力量， Mereka harus mengandalkan kekuatan Engkau. 佢每個基督徒嘅弟兄姊妹，當心下伊嚟禱告。 Kami setiap orang percaya sehati berdoa. 佢呢段疫情 Biar kondisi ini 真咩就過去， cepat berlalu. 唔係睇到當中邊咱嘅頂塔教會， Kami mau melihat Lighthouse di Tanjung Pinang 再一次復興起來。 bangkit kembali 當咱這個疫情過去嘅時， di saat kondisi ini berlalu. 當咱有機會再登去到咱嘅當中邊咱嘅頂塔教會嘅時， Di saat saudara-saudara kami yang dari Singapura bisa kunjungi ke Lighthouse Tanjung Pinang, 主啊，當中邊咱嘅教會就係復興了。 gereja di Tanjung Pinang akan bangkit kembali. 咱係睇到真正最歡會聖主嘅呢，嚟到當中邊咱頂塔嘅教會。 Kita pasti melihat banyak jiwa-jiwa baru yang datang ke Lighthouse Tanjung Pinang. 感謝你， Kami terima kasih. 垂聽我嘅禱告。 Kami mohon Engkau mendengarkan permohonan kami. 我呢當心合意嘅禱告，那是奉主耶穌嘅名祈求，阿門。 Amin. Kami berdoa sehati hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.阿門。